Bonjour, je vais aujourd'hui vous préparer un plat authentique, c'est au topinambour. Alors pour ce plat, j'aurai besoin de viande. Moi j'utilise la plupart du temps du jarret de veau, mais vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de viande que vous aimez. J'aurai besoin d'un petit oignon émincé, d'un demi-verre d'huile d'olive et l'huile de table, d'un tout petit peu de citron et bien sûr les topinambours que je vais éplucher par la suite. J'ai besoin pour les épices une petite cuillère de poivre noir, un peu de sel selon le goût, une cuillère de curcuma, une cuillère de piment doux et 2 gousses d'ail à 3 gousses d'ail que je ne vais pas couper, je vais les mettre dans la marmite et en fin de cuisson je vais les enlever. Donc je vais commencer par prendre les épices, les mélanger avec un peu d'eau et après je vais badigeonner ma viande et je vais mettre entre-temps de l'huile à chauffer dans la marmite et après je vais saisir mes morceaux de viande et on se retrouve. Alors ici pour notre plat de topinambour, j'ai mis la viande à saisir dans l'huile. J'ai rajouté toutes les épices, c'est-à-dire le sel, le poivre, le curcuma, le gingembre moulu, mais je n'ai pas rajouté le piment doux parce que le piment doux risque d'être brûlé avec l'huile. Je le rajouterai quand je mettrai de l'eau dans la marmite. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'on aurait besoin d'un peu de persil et de coriandre émincé que je vais utiliser à mi-cuisson. Donc là, je vais rajouter de l'eau et je vais rajouter le piment doux et on se retrouve après. Alors, بالنسبة للأخوات بالنسبة للطاجين بالبطاطا القصبية درت اللحم، درت في الطنجرة الزيت c'est-à-dire نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت البلدية والزيت الرومية، وعملت اللحم درت له العطريه ديالو c'est-à-dire درت له الابزار ودرت له السكينجبير ودرت له الخرقوم ودرت داك البريزات الثومه ودرت داك البصيله وخليته تيتشحر شي شويه. ما عملتش الفلفله الحمراء لان الفلفله الحمراء كتحرق لنا مع الزيت باش نزيدها ملي غادي نبغي نمرق ملي غادي نبغي نزيد الماء فاش غادي يطيب لي اللحم. وقبيله نسيت ما قلتلكمش بان غادي نحتاجو كذلك واحد 2 حتى 3 معالق، لا غير 2 معالق ديال القزبور معدنوس مقطعين رقاق. بالنسبه للطاجين ديال التوبينامبور، بالنسبه للاخوات اللي ما تبعونيش قبيله، فهنا عملت خفيف الطنجره، عملت فيها شويه ديال الزيت روميه وزيت بلديه واحد الكاس خليته تيسخن، ومن بعد عملت اللحم ديالي اللي كنت دايره فيه العطريه c'est-à-dire الابزار، واحد نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الخرقوم، وواحد نص معلقه ديال السكينجبير. ما عملتش الفلفله الحمراء لان الفلفله الحمراء كتحرق لنا مع الزيت. وعملت كذلك داك 2 طريفات ديال الثومه، وعملت البصيله ديالي وغادي نستناه واحد شويه، واحد لقطه من المكانه. ومن بعد قبيله نسيت ما قلتلكمش بان غادي نحتاجو لواحد المعلقه كبيره ديال القزبور معدنوس مقطعين مشلضين. ما بالحق ما غاديش نزيدوها دابا حتى النص ديال. الوغ بوغ لي بالنسبه اللحم ببطاطا قصبيه، فاللحم طاب لي وعملت داك البطيطه القصبيه جوست او دسو، خليت حتى تقلات المريقه ودرت البطاطا القصبيه. Donc pour le tagine au topinambour, j'ai laissé la viande jusqu'à ce qu'elle soit tendre, bien cuite. La sauce a beaucoup réduit et j'ai mis au-dessus les topinambours entières. Ça nécessite juste 5 minutes pour de cuisson et on se retrouve. Après, bien sûr, je vais mettre juste un filet de jus de citron au-dessus. بالنسبه للاخوات الطاجين ديال البطاطا القصبيه فاللحم طاب لي،
درت خليت حتى تقلات لي الطنجره، ودرت البطاطا القصفيه اللي قشرت حطيتها من الفوق حيت خصها تبقى لي صاينه. ومن بعد غادي نزيد واحد لو فيلي ديال جو دورانج، غادي نزيد باردون، غادي نزيد واحد لو فيلي ديال جو دو سيترون ديال الليمون الحامض، ونتلاقاو من بعد. Bonjour, je vais aujourd'hui vous préparer un plat authentique, c'est au topinambour. Alors pour ce plat, j'aurai besoin de viande. Moi j'utilise la plupart du temps du jarret de veau, mais vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de viande que vous aimez. J'aurai besoin d'un petit oignon émincé, d'un demi-verre d'huile d'olive et l'huile de table, d'un tout petit peu de citron et bien sûr les topinambours que je vais éplucher par la suite. J'ai besoin pour les épices un peu, une petite cuillère de poivre noir, un peu de sel selon le goût, une cuillère de curcuma, une cuillère de piment doux et 2 gousses d'ail à 3 gousses d'ail que je ne vais pas couper, je vais les mettre dans la marmite et en fin de cuisson je vais les enlever. Donc je vais commencer par prendre les épices, les mélanger avec un peu d'eau et après je vais badigeonner ma viande et je vais mettre entre-temps de l'huile à chauffer dans la marmite et après je vais saisir mes morceaux de viande et on se retrouve. Alors بالنسبة للأخوات بالنسبة للطاجين بالبطاطا القصبية درت اللحم، درت في الطنجرة الزيت سيتادير نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين البلديه الزيت البلديه والزيت الروميه، وعملت اللحم درت له العطريه ديالو سيتادير درت له الابزار ودرت له السكينجبير ودرت له الخرقوم ودرت داك الدريسات الثومه ودرت داك البصيله وخليته تيتشحر شي شويه. ما عملتش الفلفله الحمراء لان الفلفله الحمراء كتحرق لنا مع الزيت، باش نزيدها ملي غادي نبغي نمرق ملي غادي نبغي نزيد الماء فاش غادي يطيب لي اللحم. وقبيله نسيت ما قلتلكمش بان غادي نحتاجو كذلك واحد 2 حتى 3 معالق، لا غير 2 معالق ديال القزبور معدنوس مقطعين رقاق. بالنسبه للطاجين ديال التوبينامبور، بالنسبه للاخوات اللي ما تبعونيش قبيله، فهنا عملت خفيف الطنجره، عملت فيها شويه ديال زيت روميه وزيت بلديه واحد الكاس، خليته تيسخن. ومن بعد عملت اللحم ديالي اللي كنت دايره فيه العطريه سيتادير لي بزار، واحد نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال الخرقوم، وواحد نص معلقه ديال السكينجبير. ما عملتش الفلفله الحمراء لان الفلفله الحمراء كتحرق لنا مع الزيت. وعملت كذلك داك 2 طريصات ديال الثومه، وعملت البصيله ديالي وغادي نستناه واحد شويه، واحد لقطه من المكانه. ومن بعد قبيله نسيت ما قلتلكمش بان غادي نحتاجو لواحد المعلقه كبيره ديال القزبور معدنوس مقطعين مشلضين. ما بالحق ما غاديش نزيدوها دابا حتى النص ديال. الوغ بوغ لي بالنسبه للاخوات في الطاجين ديال البطاطا القصبيه فاللحم الطازلي درت خليت حتى تقلات لي الطنجره، ودرت البطاطا القصبيه اللي قشرت حطيتها من الفوق حيت خصها تبقى لي صاينه. ومن بعد غادي نزيد واحد لو فيلي ديال جو دورانج، غادي نزيد باردون غادي نزيد واحد لو فيلي ديال جو دو سيترون ديال الليمون الحامض، ونتلاقاو من بعد. Bonjour, je vais aujourd'hui vous préparer un plat authentique, c'est au topinambour. Alors pour ce plat, j'aurai besoin de viande. Moi j'utilise la plupart du temps du jarret de veau, mais vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de viande que vous aimez. J'aurai besoin d'un petit oignon émincé, d'un demi-verre d'huile d'olive et l'huile de table, d'un tout petit peu de citron et bien sûr les topinambours que je vais éplucher par la suite. J'ai besoin pour les épices un peu, une petite cuillère de poivre noir, un peu de sel selon le goût, une cuillère de curcuma, une cuillère de piment doux
et 2 gousses d'ail à 3 gousses d'ail que je ne vais pas couper. Je vais les mettre dans la marmite et en fin de cuisson, je vais les enlever. Donc, je vais commencer par prendre les épices, les mélanger avec un peu d'eau et après, je vais badigeonner ma viande et je vais mettre entre-temps de l'huile à chauffer dans la marmite et après, je vais saisir mes morceaux de viande et on se retrouve. Alors, بالنسبة للطاجين ديال الطوبينومبور، بالنسبة للأخوات اللي ما تبعونيش قبيلة، فهنا عملت خفيف الطنجرة، عملت فيها شوية ديال زيت رومية وزيت بلدي واحد الكاس، خليته كيسخن ومن بعد عملت اللحم ديالي اللي كنت دايرة فيه العصرية، سيتادير لي بزار، واحد نص معلقة ديال البزار، نص معلقة ديال الخرقوم، وواحد نص معلقة ديال سكينجبير. ما عملتش الفلفلة الحمراء لأن الفلفلة الحمراء كتحرق لنا مع الزيت. وعملت كذلك داك جوج طريطات ديال الثومه وعملت البصيله ديالي وغادي نستناه واحد شويه، واحد القسم من المكانه. ومن بعد قبيله نسيت ما قلتلكمش بان غادي نحتاجو لواحد المعلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس مقطعين مشلضين. ما بالحق ما غاديش نزيدوها دابا حتى النص ديال. الوغ بوغ لي بالنسبه للحم ببطاطا القصبيه، فاللحم طاب لي وعملت داك البطيطه القصبيه جوست او دسو، خليت حتى تقلات المريقه ودرت البطاطا القصبيه. Donc pour le tagine au topinambour, j'ai laissé la viande jusqu'à ce qu'elle soit tendre, bien cuite. La sauce a beaucoup réduit et j'ai mis au-dessus les topinambours entières. Ça nécessite juste 5 minutes pour de cuisson et on se retrouve. Après, bien sûr, je vais mettre juste un filet de jus de citron au-dessus. Rebonjour. Nous revoilà, notre plat de topinambour est prêt. Je l'ai dressé bien sûr à la marocaine. J'ai mis de la viande au milieu, tout autour le topinambour. Et là, j'ai décoré mon plat de quelques tranches de tomates que j'ai farcies, que j'ai mis au four. Ça, c'est facultatif, bien sûr. J'ai rajouté quelques olives rouges qui se marient très très bien avec la sauce de ce plat. J'ai mis la sauce bien sûr tout autour et j'ai accompagné mon plat d'une salade fraîche de tomates et à la mozzarella et quelques noix d'acajou. Là, une autre salade vraiment marocaine à la fameuse charmoulade marocaine que j'ai décorée ici avec quelques cerneaux de noix. Et là, tout le monde va me dire, c'est un dessert à base de salade? Oui, c'est un dessert à base de la sucrine et des morceaux d'orange, surtout les suprêmes d'orange. Ici, j'ai décoré mon dessert avec de la mangue. Et franchement, ça sent très très bon. Et j'ai bien sûr accompagné mon plat de notre pain marocain fait maison. Franchement, ça sent très très bon et je vous invite à vous mettre à table et bon appétit!